Why don't you visit Seattle? Baik, di chapter 2 dengan judul Why Don't You Visit Seattle? Ya, Learning concept. Learning media. konsep belajar dan media belajar. By the end of this lesson, the students will learn conditional sentences, learn the application of conditional sentences, enrich their vocabulary, learn the correct pronunciation of words. Baik, konsep belajar yang dimaksud adalah dalam chapter ini kita akan mempelajari tentang conditional sentences ataupun kalimat pengandaian. Kemudian bagaimana mengaplikasikan kalimat pengandaian dan kosakata yang digunakan. And then correct pronunciation of words, pengucapan kata yang benar. Next. Ya, baik, inilah konsep yang akan kita pelajari dalam modul ini ya. Diperkenalkan apa yang menjadi topik kita, yaitu conditional sentence, kemudian pengaplikasiannya, dan kita nanti membentuk kosakata baru atau memiliki pemahaman tentang kosakata baru. Introduction. Ya, pengenalan ya. What will you do when you visit a new place? I will feel the fresh air. I may search the history of the place. I will find some unique places and take some snaps. How about you? What will you do when you visit a new place? Ya, apa yang akan kita lakukan ketika kita mengunjungi tempat baru? Ya, yang satu mengatakan I'll feel the fresh air. Saya akan merasakan udara segarnya. I may search the history of the place. Mungkin mencari tahu sejarah tempat itu. I'll find some unique places and take some snaps. Ya, mungkin kamu akan mencari tahu keunikan-keunikannya, dan kamu akan mengambil beberapa foto-foto daripada tempat-tempat unik tersebut. Lalu bagaimana kalau kamu misalnya melakukan hal yang sama? Apa yang akan Anda lakukan? If you visit Seattle, try to do the things mentioned in the dialogue that you have listened to. You should try to explore many other places like Seattle. Ya, ini boleh dibaca di dalam buku teksnya ya. Misalkan kamu disuruh mengunjungi kota ini ya, Seattle ini. So if you visit Seattle, try to do these 6 things and explore many other places. Di buku Anda ada ini ya. Ada 6 hal yang mungkin Anda bisa explore di sana. Oke, next. Other landscapes. What do you think about these places? Yes, all these places are in Indonesia. First, Kuta Beach. Second, Raja Ampat. Third, Toba Lake. And fourth, Lombok. Have you ever visited any of these places? If you haven't yet, try to visit at least one to get some new experience. Ada 4 ya, ini terdapat di Indonesia tempat-tempat yang sangat istimewa ya. Kuta Beach, Raja Ampat, Danau Toba, dan Pulau Lombok. Apakah Anda sudah pernah ke sana? Kalau belum pernah, coba satu aja ya untuk mendapatkan pengalaman baru. Listening exercise. Have you planned for the summer vacation? Not yet. I'm thinking about going to the sea or to the mountains. I'm going to the beach with some friends. We are going surfing. Sounds interesting. Why don't you come with us? Wow, sure, thanks. What is the woman going to do during her summer vacation? Ya, What is the best answer? A. Surfing. B. This Camping. one, ya. C. Cycling. D. Fishing. E. Shopping. Click to find out the answer. ya, bagaimana menurut kalian? Apa tadi yang dilakukan si wanita? Mari kita lihat. Ya, surfing ya.
Conditional sentences. What is a conditional sentence? Conditional sentences describe a condition and the result that follows. In a conditional sentence, there is always a conditional clause and a main clause. The conditional clause is an if clause that begins with the word if or unless. The conclusion follows the hypothesis. Baik, berbicara tentang conditional sentences, tentu ada dua bagian yang ada di sana, main clause dan induk kalimat dan anak kalimat, ya, yaitu main clause and if clause. Main clause disebut sebagai induk kalimat, if clause selalu anak kalimat, yaitu menggunakan if ataupun unless. Baik. Functions are words used to connect words, phrases, and clauses in a sentence. If and unless are used in conditional clauses. Look at the following examples. If I am free this evening, I will do my homework. If I drink coffee, I don't sleep well. Look at the following sentences. I'll arrive at 10 a.m. unless there is traffic jam. The sentences given above mean the same. Baik, kata penghubung sangat penting sekali ya untuk menghubungkan apakah itu kata, frasa ataupun clause dalam sebuah kalimat. Ketika kita berbicara mengenai conditional sentences, tentu kata penghubungnya adalah kita menggunakan if ataupun unless. Jika dan ini jika tidak, ya. Oke, contohnya penggunaan daripada conditional, if I'm free this evening, I'll do my homework. Jika saya tidak mengapa-ngapain sore ini, saya akan mengerjakan PR saya. If I drink coffee, I don't sleep well. Ya, jika saya minum kopi, nanti saya nggak bisa tidur. I'll arrive at 10 a.m. unless there is a traffic jam. Iya, penggunaan unless dan if di sini. Yang ini anaknya duluan. Ketika anak kalimat yaitu if clause duluan, ini adalah main clause, maka dia harus dibubuhi koma sebelum main clause. Sama seperti nomor 2. Ketika dia didahului oleh main clause, ini I'll arrive at 10 a.m. unless dia tidak ada lagi kata koma, ya. Unless there is traffic jam. Tetapi artinya sama walaupun dia duluan main clause atau belakangan, no problem, semuanya sama. Oke. Modal verbs are used in the following manner. Can and could are used to describe ability, possibility, and permission. May and might are used to express polite permission and probability. Shall and should are used to express advice, suggestion, and logical conclusion. Will and would are used to express prediction of future events, willingness, and wish. Must and have are used to denote strong obligation or rule, logical conclusion or certainty. Ya, modal juga penting sekali dalam penggunaan conditional sentences. Modal can atau could yaitu mengungkapkan kemampuan, kemungkinan, dan boleh dengan permisi atau izin. Kemudian may, might itu adalah suatu izin yang sopan ataupun kemungkinan. Kemudian shall dan should bisa berupa advice, saran ataupun kesimpulan logis. Will dan would, predictions, ya, adalah memprediksi peristiwa ke depan ataupun bisa dengan kemauan ataupun keinginan. Must dan have to, strong obligation, kewajiban yang kuat, bisa kesimpulan yang logis ataupun kepastian. There are 3 types of conditional sentences. The first conditional has the following structure. It is also called type 1 conditional. If plus present simple conditional clause plus modal verb shall or should or will or can or may or might etc. plus verb. For example, if you study hard, you will get the first rank. If I see him, I will invite him to the party. The second conditional is also known as type 2 conditional. The structure of a second conditional sentence is usually if plus past simple with a modal verb should or would or might or could etc. plus verb.
For example, if I saved my money wisely, I would go to Bali. If I won the lottery, I would buy a car. The third conditional is also referred to as type 3 conditional. The structure of the third conditional is the following: if plus past perfect plus modal verb should or would or might or could plus have plus past participle. For example, if she had made fried rice, we would have eaten it. If she had studied harder, she would have passed the exam. Baik, ada 3 tipe kalimat pengandaian ataupun conditional sentences. Yang pertama, ini dia, type of conditional, conditional type 1 dengan formulanya seperti ini. Ya. Ini diawali dengan if clause ya. If clause-nya berada di simple present. Kemudian main clause-nya berada di simple future dengan menggunakan will. Ya. If plus simple present tentu semua tahu rumusnya. Ya, simple present subject plus verb 1 plus object. Kemudian future subject plus will plus verb 1. Ya, contoh, if you study hard, perhatikan, if you study hard, you subject, study adalah verb 1, hard, ya, komplemennya. You will get the first rank. You subject will. Tadi kita sebut modal, ya, modal sebelumnya yang kita sebutkan. Get verb 1, the first rank di objek, ya. Jika kamu belajar keras, kamu akan mendapatkan ranking 1. Apakah mungkin terjadi? Yes, it is possible. Jadi tipe 1 ini adalah suatu pengandaian yang mungkin terjadi hari ini atau ke depan. Itu dia pengertian daripada conditional type 1. Okay, now let's move to conditional type 2. Kalimat pengandaian tipe kedua yaitu dengan berpolakan, ya, if clause dengan main clause. If clause-nya berubah tensesnya dari simple present menjadi simple past. Simple past, ya. Kemudian main clause-nya itu subject plus would, berarti ini menjadi past future. Kalau tadi dia will menjadi would, berarti past, ya, past future. Ya, mundur satu tense, ya, simple present menjadi simple past. Kemudian simple future menjadi past future. Sangat mudah sebenarnya, mundur satu tense, ya. Contohnya, if I save my money wisely, ya, if, ya, itu tadi conjunction-nya. Kemudian I subject save adalah verb to ataupun past tense. My money itu adalah objeknya, wisely adverb. I would, ya, I would go to Bali. I would, sama formulanya tadi, setelah will atau would itu diikuti oleh verb 1. Jika saya telah menyimpan uang saya dengan bijaksana, saya akan pergi ke Bali. Kenyataan apakah ini dia menyimpan uangnya saat ini atau dia pergi ke Bali saat ini? No. Kenyataan sekarang ini adalah nonsense, tidak ada. Jadi bisa kita katakan conditional tipe kedua adalah sebuah pengandaian yang tidak mungkin saat ini, ya. Bisa dikatakan contrary to the present fact, bertentangan dengan fakta sekarang. Okay, next let's move to type 3. Conditional type 3, ya, conditional tipe ketiga dengan pola sebagai berikut. If clause-nya berada di past perfect. Apakah adik-adik tahu apa itu past perfect, ya? Yang telah selesai, ya. Dengan berpolakan subject plus had plus verb 3. Kemudian main clause-nya perhatikan menjadi past future perfect. Ya, hafal ya, past future perfect. Ini tadi past perfect, ini past future perfect. Perhatikan. If plus past perfect, kemudian main clause-nya subject plus would plus have plus past participle. What is past participle? Ya, verb 3, ya. Oke, kita lihat contoh di sini dulu. If she had made fried rice. Oke, the subject is she, had adalah auxiliary untuk perfect, made adalah verb 3, kemudian fried rice adalah object. Ini adalah if clause-nya, anak kalimatnya dalam bentuk past perfect. Kemudian main clause-nya subjeknya adalah we. Kemudian would itu adalah past future, ya, bentuk pastnya daripada itu tadi, ya, would. Kemudian ini sudah ketentuan have, nggak boleh has di sini, walaupun nanti di sini subjeknya adalah she. Jangan kamu buat she would has, no.
She would have, tetap have, sudah permanen dia. Cuman di sini kata kerja di sini harus diperhatikan, ini harus verb 3 ataupun past participle. Ya, we would have eaten them. Ya, jika saya telah membuat nasi goreng, kami mungkin sudah telah memakannya. Wah, apakah dia sudah membuat nasi goreng? Tidak. Apakah mereka sudah memakan nasi goreng? Tidak. Kenyataan ini, faktanya ini adalah bertentangan dengan fakta masa lampau, atau bisa kita katakan contrary to the past condition, ataupun kondisi fakta masa lalu yang tidak nyata. Itulah dia. Kalau yang pertama tadi saya katakan bahwa ini adalah mungkin terjadi baik sekarang ataupun ke depan. Kalau ini tidak terjadi saat ini, at the moment ya, hari ini, today. Kalau yang ini tidak terjadi untuk kemarin. Oke, that's it. There are 5 patterns of using if clauses. If clause plus an imperative. This pattern uses a command for the fulfillment of the condition. If clause plus a general truth. In this pattern, the if clause contains a general truth. If clause plus a reminder. In this pattern, a reminder is given for the fulfillment of the condition. If clause plus a suggestion. In this pattern, advice or suggestion is given for the fulfillment of the condition. If clause to show a dream. In this pattern, if clause is the prerequisite for the fulfillment of the dream. Baik, disebutkan di sini ada pola penggunaan daripada if clause, ya, ada 5. Yang pertama, if clause plus an imperative. If clause-nya itu ditambahkan dengan sebuah perintah, yaitu sebuah command ya, untuk memenuhi kondisi. Kemudian ada yang if clause plus a general truth, ya, yaitu mengandung kebenaran umum. Kemudian reminder, pengingat ya, bagaimana kita supaya bisa melakukan kondisi itu tadi harus diingatkan. If clause plus a suggestion, suatu nasihat. Makanya kita pelajari tadi ada beberapa modal. Kemudian if clause to show a dream, ya, yaitu bagaimana kita bisa menggapai impian kita. Writing exercise. Test your knowledge. If the weather had been better last weekend, we dash to the beach. A will go. B would gone. C would go. D would have gone. E will gone. Click to find out the answer. Baik, contoh ya. Contoh latihan. Kita perhatikan dulu ini. If the weather had been better last weekend. Perhatikan kalau diawali dengan if berarti dia adalah anak kalimat ataupun if clause. Subjeknya adalah the weather, kemudian pakai had dan been better. Kenapa dia been? Karena di sini adalah adjective, maka dia harus dibantu dengan been untuk past perfect. Ternyata ini adalah if clause-nya berada di past perfect, berarti pasangannya adalah past future perfect. Berarti kita harus tambahkan setelah we adalah, ayo perhatikan apa jawabannya. Kalau will tidak, karena tidak memenuhi syarat untuk past future perfect. Rumus past future perfect itu adalah would plus have plus verb 3. Yang mana? Ini would. Wah, tapi mana perfectnya? Ini pun mana perfectnya? Oh ya, yang ini D. Ya, would have gone to the beach. Mari kita cek kalau nggak percaya. Ya, benar sekali. Kita lanjut. Application of conditional sentences. Let us discuss the application of conditional sentences. Look at the examples given below. If you want to be the winner, you have to practice a lot. If clause with a remainder. If I graduate with good scores, I will study in the best university. If clause with a main clause expressing a dream. If you want cooking menus, why don't you search the internet? If clause with a suggestion. If today is Wednesday, then tomorrow is Thursday. If clause with a general truth. If you want a good grade, practice more. If clause plus an imperative. Baik, sebelumnya kita sudah mempelajari ada tadi pola if clause. Ada 5. Di sini pun sudah ada 5. Inilah penggunaan daripada conditional sentence. Yang pertama, mari kita lihat.
If you want to be the winner, jika Anda ingin menjadi pemenang, you have to practice a lot. Anda harus berlatih banyak. Ini adalah pengingat. Ya, if clause-nya ditambah dengan reminder, yaitu Anda harus berlatih banyak. Kemudian, if I graduate with the best scores, I will enter the best university. Jika saya tamat dengan skor yang terbaik, saya akan memasuki universitas terbaik. Ini adalah merupakan suatu impian. Ya, if clause-nya menunjukkan sebuah impian. Yang ini, if you need to know practice cooking menus, why don't you search it on the internet? Ya, jika Anda pengen berlatih memasak menu-menu yang berbeda, kenapa tidak searching di internet saja? Ya, ini adalah saran. Yang berikutnya, if today is Wednesday, then tomorrow is Thursday. Ya, jika hari ini adalah hari Rabu, tentunya besok adalah hari Kamis. Ya, if clause dengan general truth. Kalau hari ini hari Rabu, apakah mungkin besok Jumat? Tentu Kamis. Itu adalah kebenaran umum ya. Next, if you want a good grade, practice more. Jika Anda ingin mendapatkan peringkat yang bagus, tentu harus banyak berlatih. Ini adalah suatu perintah imperatif ya, cukup jelas. Application of conditional sentences ya dengan pola-pola yang disebutkan sebelumnya. Dialogue to understand the application of conditional sentences. I really want to be a dancer, but I don't know how to master choreography. If you want to master choreography, search YouTube and practice seriously. That's a good idea. Thank you. You're welcome. Can you guess what kind of if clause pattern is used in this dialogue? Baik, sesuai dengan yang sudah kita pelajari barusan, ya if clause plus ya apa aja tadi yang 5, mari kita lihat contoh yang satu ini. I really want to be a dancer. Saya pengen sekali menjadi penari, but I don't know how to master choreography. Datang si puja, if you want to master choreography, search YouTube and practice seriously. Kira-kira apa yang kita lihat di sini ya? Saran ya. Ini polanya adalah if clause, pattern yang digunakan adalah saran kalian. Ya. Tense. If you want to master choreography, search YouTube and practice seriously. Is if clause plus suggestion. Iya, benar sekali. The boy wants to master choreography, but he doesn't know what he should do. The girl gives him a suggestion. She suggests that he should search YouTube and practice seriously. Benar sekali jawabannya. Kita lanjut. Look, your pet is sick. Oh, I forgot to feed it. Hurry up. If you do not feed your pet, it will die. Can you guess what kind of if clause pattern is used in the underlined sentence in this dialogue? Ya, silakan tebak, berikan jawaban sendiri di rumah. Tense. If you do not feed your Kita pet, lanjut ya. To the beach? Yes, I will. I will go there tomorrow. You must apply sunblock if you go to the beach. Okay, thank you, Mom, for reminding me. can you guess what kind of if clause pattern is used in the underlined sentence in this dialogue? Ya, tebak ya. Reading exercise. Test your knowledge. When do you have the national examination? I have the national examination next month. So why are you still playing basketball? If you want to join a good university, you must get a good result in your examination. Can you guess what kind of if clause pattern is used in the underlined sentence in this dialogue? A. If clause plus a remainder. B. If clause plus a general truth. C. If clause to show a dream. D. If clause plus an imperative. E. If clause plus a suggestion. Click to find out the answer. Kira-kira apa jawabannya ya? Ayo. You must get a good result in your exam. Kira-kira apa itu ya? Imperatif ya? Wih, ternyata benar.
imperatif. Baik. Vocabulary Builder will help you to learn words and their part of speech. Stroll is a verb. Leisure is a noun. Aviation is a noun. Cozy is an adjective. Skyscraper is a noun. A noun. Tour guide is a noun. Passport is a noun. You have learned the meanings of many words. Try to make your own sentences using these words. Ya, coba nanti di rumah dibuat kalimat dengan menggunakan kosakata berikut ini. I think that's all for today. Thank you. Enjoy yourself learning English well.